ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ 500ରୁ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ SSB ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ହେଉଛନ୍ତି କି ଆସିଲା ଶିକ୍ଷକ। ଆସିଲା ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଖବର। ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 555ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ SSB ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜୁଲାଇ 25 ହେଉଛି ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିବା ଶେଷ ତାରିଖ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର 555ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ SSB ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssbodisha.ac.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ଓ ଶୁଳ୍କ କେତେ? ଏହି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 21 ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ଓ SC/BC ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ 500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। SC, ST, PWD ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ଆବେଦନ ଶୁଳ୍କ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାସିକ ଦରମା 44,900 ଟଙ୍କା ଓ ସର୍ବାଧିକ ମାସିକ ଦରମା 1,42,000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଥମେ SSBର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ssbodisha.ac.in ଯାଆନ୍ତୁ। ହୋମ୍ ପେଜରେ ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ନିଜକୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ କରି ଆବେଦନ ଏବଂ ସବମିଟ୍ କରି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବା ପରେ କମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଏକ ପଇଠ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିକ୍ ଆଉଟ୍ ଗାଇଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହା ସହିତ ପରିବେଶ DSP ଚକ୍ର ଓ ଜଣେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଜୟପୁର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଜି ପୁଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଅନାଦି ସାହୁ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାକୁ ଆସି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସମିତ କୁମାର ବେହେରା, ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବେହେରା ଓ କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଡାକ ବିଭାଗର ଜୟପୁର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ତଥା IPOS ମନୋଜ ଗବଡ଼ାଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରି ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଞ୍ଚ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମାମଲା ସହ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ମାଲକାନଗିରି କିଛି ଲିଙ୍କ ରହିଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଯାଞ୍ଚ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ CBI ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ ଓ ଚିଫ୍ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଜେନେରାଲ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକପାଲ ଅନୁରୋଧ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଡାକପାଲ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ CBI ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ CBI ପକ୍ଷରୁ ବି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ତାହା କେବେଠାରୁ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 22 ଜଣ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରି ଚାକିରି ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ କରିଥିବା କୋରାପୁଟ ଡିଭିଜନ ଡାକ ବିଭାଗ ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ମନୋଜ ଗବଡ଼ା ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲେ। ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାଖ ସହ କୋରାପୁଟ SP ଅଭିନବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାଞ୍ଚର ଆହୁରି 4 ଜଣ ନକଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବା ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିଲା। ପୁଲିସ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା। ଆଜି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ DSP ଟିକିନିକି କରି ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହ ଜୟପୁର ଟାଉନ ଥାନାକୁ ବହୁ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରିବାରଟି ସନ୍ଦେହ ନାବାଳିକାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ମହିଳାକୁ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭବାନୀପାଟଣା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଜଣେ 9 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପଥରରେ ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ମହିଳା। ଘଟଣାର ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ପରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଜ ପଡ଼ିଶା ଘର ଝିଅକୁ ପଥର ଛେଚି ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଏବେ ଜେଲରେ 4 କାନ୍ଥ ଭିତରେ ପିଶାଚ ମାରିଲା। ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହିତ 50,000 ଜରିମାନାର ନିଯୁକ୍ତ କଲେ କୋର୍ଟ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରା ଜଜ୍।
हत्याकांड घटनार शुणाणी कर हत्याकारी महिला को आजीवन कारादंड निर्देश देते सरकारी वकिल देता सूचना अनुसार गत 2018 मसीहा डिसेम्बर 11 तारिख दिन कलाहांडी जिला विश्वनाथपुर थाना अंतर्गत बालीसरा गाँव में घटीला यह हत्याकांड। से ही गाँव साधु माझी और माटी माझी निज पुओ झील को घर छाड़ी माटी खेल गाँव में निज संपर्क घर को जाते साधु 12 वर्ष झील पुओ कृष्ण माझी और 19 वर्ष झील इंद्र माझी घर थे सेदिन अर्थात डिसेम्बर 11 तारिख दिन विलंबित राति से गाँव साधु माझी महिला साधु को 9 वर्ष झील इंद्र सहित समय उठाइले गाँव मुंडर पात्र सकाल यह घटना प्रकट होगा पर ग्रामवासी घटनास्थल को जाए पुलिस को खबर देते खबर पाई घटनास्थल पुलिस पहुंची मृतदेह उद्धार करने तदंत आरंभ करते युवक को साधुबाजी हत्या करथिबा नै परिवार पक्षर लिखित अभियोग होगा पर पुलिस साधुबाजी को गिरफ्त कर अधिक तदंत कर कोर्ट प्रेरण जहार आज शुणाणी कर जिला दौराजर दीप्तिरंजन कानून साक्ष्य प्रमाण को भित्तिक अभियुक्त महिला साधुबाजी को आजीवन कारादंड निर्देश देती यह सहित 50,000 टंका जरिमाना पाठी करने राय शुणाई जरिमाना मामला सरकार पक्ष स्वतंत्र सरकारी निर्देशन रक्षा परिचालन आतंक खसी पड़ी दादन समर्थन करते बर्तमान सूचना अनुसार कलमपुर हैदराबाद रंगारेड्डी जिला मेहंदीपाटना हिमायत नगर दादन फुटी जाता कलमपुर ब्लॉक कंडक्टर डंगरीगुड़ा ग्राम युवक मृत्यु घटी डंगरीगुड़ा ग्राम स्वर्गत बनार माझी 23 वर्षीय पुओ देवकांत गत 1 सप्ताह पूर्व किसी अधिक रोजगार करने सांग मान सुदूर हैदराबाद मेहंदीपाटना हिमायत नगर को जाता जीपी कन्स्ट्रक्शन कंपानी श्रमिक भाव नियोजित होता गुरुवार एक कोठा काम करते हठात कौन कारण कोठा छात्र खसी पड़ी गुरुतर होता तुरंत गुरुतर अवस्था उद्धार कर स्थानीय सदानंद हस्पिटाल भर्ती किंतु चिकित्साधीन अवस्था तार मृत्यु होता डाक्तर सूचना देते एने साथी श्रमिक नवकांतर परिवार को सूचना देते यही 4 जिले में 5 दिन जाए प्रबल वर्षा बर्तमान सूचना अनुसार एने पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान कर राज्य में प्रथम 5 दिन जाए प्रबल वर्षा नहीं 4 जिला को येलो वार्निंग जारी कर आज 28 तारिख जाए विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा संभावना रही 4 जिले में अति प्रबल और 16 जिले में प्रबल वर्षा संभावना रही पाणीपाग विभाग कही येलो वार्निंग जारी कर जिलागुड़िक है खोर्धा पुरी गंजाम और गजपति यही जिला में अति प्रबल वर्षा नहीं संभावना रही अंपटे आज ओडिशा छुईला दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु मालकानगिरी कोरापुट गजपति जिला को छुई मौसम आगामी 2 दिन मध्य सारा ओडिशा को यह अग्रसर हो तेज यार प्रभाव में राज्यर विभिन्न स्थान में वर्षा आरंभ हो दक्षिण ओडिशार विभिन्न जिले में स्वल्परू मध्यम धरण वर्षा होपक्षे आज पागर सामान्य परिवर्तन हो 3 दिन पर्यंत राज्य सर्वोच्च तापमात्रा 3 ରୁ 5 डिग्री पर्यंत ह्रास पाइब बोली आकलन कर परवर्ती समय तापमात्रा कौन परिवर्तन हो ना प्राक मौसमी वर्षा आरंभ हो जाइए दक्षिण और उपकूल ओडिशार एक वर्षार परिमाण बढ़ी पारे तेज आज 8 जिले में प्रबल वर्षा सह अन्य किसी जिले में घड़घड़ी सह वर्षा हो नवरंगपुर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी मयूरभंज और केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा हो अधिक सूचना पाइबा आम सहित जोड़ी हो रहतु आउ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करूँ जहाँफल सब लेटेस्ट न्यूज आम चैनल देखिपारे वीडियो रिपोर्ट दिया।